अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी और शेरियान से हाजिर खिदमत हूँ। जी हाँ, रुबीना ने साफ वाज़ेह तौर पे कह दिया है नैना ने भी कि वो सऊदी अरब जा रही हैं, जबकि बाबर का ख्याल है कि वो नहीं जाएंगी। ना खुद जाने देते हैं, ना माँ को कोई अगर बुलाए तो उसे रोक लेते हैं कि शायद किसी ने उनको मेड के तौर पे बुला रहे हैं। और जबकि आप खुद सितारा यासीन के साथ जाते हैं तो आप भी नौकर बन के ही जाते हैं। पाकिस्तान में रहते हैं तो नौकर बन के ही उसके काम करते हैं, और जब मुल्क से बाहर जाते हैं तो आप नौकरों वाला ही काम करते हैं। लेकिन जब दूसरा बाहर जाने के लिए उसकी किस्मत के दरवाजे खुलते हैं तो आप उसको मुख्तलिफ नाम देकर रोक लेते हैं और ख़ुद भी हिम्मत नहीं रखते कि उसे अच्छी ज़िंदगी दे। तो जनाब आगे चलते हैं। अपनी कल सारा दिन लाइफ में जाज़ेब ज़िंदगी ने सबको तंग करके रखा और उन्हें लोगों को जमा किया, बहुत ज़रूरी बात बतानी, बहुत ज़रूरी बात बतानी। खोदा पहाड़ निकला चूहा कि मरियम फ़हाद जो है पाकिस्तान आ गए हैं। करोड़ों लोग आते हैं, मरियम फ़हाद के आने में ऐसी क्या बात। फिर उसके बाद भी लाइव चल रही, पता नहीं क्या हो गया है, वो किस हालत से गुजर के आई हैं, रो रही हैं, पिट रहे हैं उनके सब्सक्राइबर। और यही नहीं बल्कि रो भी रहे थे और हर कोई ये कहता मुझे ये बात पता थी, मुझे ये बात पता थी। तो उन्होंने लेडीज़ ने जिसने लाइव रखी उसे शर्मिंदा कर दिया कि ये बात सिर्फ आपको मालूम नहीं, हम सबको पता है लेकिन हमने नहीं बताया। इसके बावजूद अजीब व गरीब उनके पाकिस्तान आने की बातें कर रहे थे कि शायद समीरा अजीज़ ने उनको बाहर निकाल दिया है या सलमा यासीन असगर ने उनके साथ ऐसा कुछ किया है। जबकि एक आम जैसे बंदे को भी ये पता है कि सुमेरा अजीज़ ने भी जब वो रो रही थी, पीट रही थी मरियम फ़हाद थोड़े दिनों पहले, तो सुमेरा अजीज़ ने खुद आके कहा था लाइव में कि मैंने मरियम फ़हाद के रोने को बहुत मेरे दिल को चोट लगी है। मैंने उसके ऊपर कोई किसी किस्म का भी केस ज़ाती तौर पे नहीं किया, लेकिन मैं कल जाऊंगी, जाके पता करूंगी कि कहीं अनजाने में किसी ने मेरी तरफ से कोई उनके ऊपर कोई केस किया है। अगर किया है तो मैं वापस ले लूँगी। इतना सब कुछ बोलने के बावजूद जो औरतें ये कह रही हमें तो सब पता था, हमें तो सब पता था, हैं वो इतनी सी बात नहीं जानती कि सुमेरा अजीज़ का इसमें कोई हाथ नहीं है। और सुमेरा अजीज़ ने आज वीडियो बनाकर भी ये बात कह दी कि मेरा कोई हाथ नहीं है। तो फिर ये आप किस हवा पे तीर मारते हो। मरियम फ़हाद आ गई है पाकिस्तान, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई वीडियो नहीं डाली, कोई वजाहत नहीं करी। ऐसी क्या बात थी कि आपको पूरी फैमिली के साथ यहाँ आना पड़ा? क्या बात करी आपने? ऐसा क्या आपके हस्बैंड से या आपसे? मुझे एक पता है, एक लाइफ में आपने ऐसी मौलवी का कोई ज़िक्र किया था शायद, जो कि वहाँ पे सऊदी अरब के कानून के मुताबिक उसका ज़िक्र वहाँ नहीं करना चाहिए, और ऐसी सूरत में वो आपको सख्त तरीन सज़ा देते हैं कि आप उसकी लपेट में आके। सुमेरा अजीज़ ने इसकी तरफ इशारा भी किया था आपके हस्बैंड को भी और आपको भी, जिसकी आपने वीडियो पे आके माफ़ी तो मांग ली थी, लेकिन लगता है वो वहाँ की मीडिया ने ले ली, उसकी प्रॉब्लम थी। बहरहाल जो भी कुछ होगा वो ख़ुद बताएंगी। लेकिन इतना हंगामा वाईटी पे फैलाना सनसनीखेज़ कि मैं ही खबर दे रही हूँ और कोई नहीं दे रहा, इस तरह वाईटी का माहौल ख़राब करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। अब आ जाते हैं जाहिद भाई और नैना के बारे में। जाहिद भाई की लाइफ है, जाहिद भाई की कैरेक्टर पर यकीन नहीं किया जा सकता। ये किस तरफ हैं थाली के बेगम, कभी इधर चले जाते हैं कभी इधर चले जाते, जिस तरफ भी जाते हैं इनका पल्ला बैठता है, बहुत भारी ही बैठता है। देखिए कमाल की बात है, सितारा यासीन का कोई भी सपोर्टर जिस तरह उन्होंने ठोका है ना कि आओ मेरे पर ज़बान खोलो, फिर मैं तुम्हारी जिस तरह खोलूँगा ना, फिर आप कम जमाल है ना, कोई बड़े से बड़ा सपोर्टर भी कोई ख़िलाफ़ बात नहीं। चलो छोड़ो जाहिद भाई की बात ना करो, अभी ये छोड़ दो उनका किस्सा, उनकी मर्ज़ी किस तरफ भी जाएं। आज ये बातें कर रहे हैं, मगर जहाँ असगर होता है, असगर के ऊपर भी ये सब चढ़ रहे थे। और पाक विलेज इनसाइडर जब सितारा के ख़िलाफ़ होकर सलमा की तरफ गए थे, उसका साथ दे रहे थे, तब भी ये बहुत बोल रही थी, उनको बड़ी सुनाने। लेकिन जाहिद भाई को सुनाने की किसी को हिम्मत नहीं। जाहिद भाई ने तो वीडियो भी चला दी नैना की, जहाँ पे वो नैना को मजबूर कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे के बहन भाइयों को सुलह करा दूँगा, सितारा यासीन के साथ सुलह करा दूँगा और पूरा माहौल पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन इसकी एक शर्त यह है कि तो आप शाहरुख ने जो कहा था कि मैं सितारा को छोड़ने जाता था होटल, वो वाली बात से इनकार कर दो। तो ये बहुत मुश्किल बात है एक सच को झूठ में साबित करना। लेकिन नैना अपने भाई और सबकी सितारा की जुदाई से तंग आ चुकी थी, तनहा रह के उसने कहा मैं ये भी काम कर लूँगी। लेकिन सच्चाई आप जानते हैं जाहिद भाई क्या है। लेकिन मैं अपने बहन भाई के रिश्ते के लिए सब कुछ मैनेजमेंट के लिए ये सब कबूल कर लूँगी। जाहिद भाई ने नानी के आने से पहले, सऊदी अरब से आने से पहले
ساجد بھائی سے بات کی کہ جو ستارہ پہ ٹیگ لگا ہے زنا کا یہ اتر سکتا ہے، میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس پہ، تو ساجد بھائی نے ویل ڈن کہا، لیکن جب زاہد بھائی نے کہا کہ نینا آپ کے گھر جائے گی، وہاں ویڈیو اپلوڈ آپ کریں، اور اس دوران وہ یہ بول دے گی ہم سے غلطی ہوئی، مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، شاہ رخ انہیں چھوڑنے نہیں جاتا تھا، اس پر وہ نہیں مانے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ ویڈیو بنے گی جب نانی آئے گی، ابھی کنٹروورسی چلنے دو۔ جب نانی آ گئی اور ان دونوں کو یہی پتہ تھا، پارٹیوں کو، زاہد بھائی کو، نینا کو، کہ نینا جائے گی، ان کے وہ اندر لیں گے، ان سے ملے گی، اور وہ اپنے ساجد بھائی کے بقول کے وہ نانی کے آنے کے بعد اس چیز کو کہہ دے گی ہم سے مسٹیک ہوئی تھی شاہ رخ سے، تو معافی مانگ لے گی، اس طرح کی بول چال ہو جائے گی۔ لیکن نینا اپنے ڈرامے کے حساب سے، پروگرام کے حساب سے زاہد بھائی کے ان کے گھر گئی، گلدستہ لے کے گئی، لیکن آگے کا سین ساجد بھائی نے اپنی ہی بیوی کو بدنام کرنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے وہ چیز جو ہے ہونے نہیں دی، اس کو اندر جانے نہیں دیا، اسے باہر سے ٹرخا دیا۔ پھر ان کو چڑھا غصہ زاہد بھائی کو اور نینا کو، زاہد بھائی نے وہ ویڈیو بھی چلا دی کہ میں نے بہت کوشش کی تھی ستارہ یاسین کے اوپر سے اصغر کا ٹیگ ہٹانے کی، لیکن جب ہم اور نینا اپنی درست بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئی تھی، لیکن ساجد بھائی نے آ کے اس چیز کو خراب کر دیا۔ اب یہ سلمیٰ تو دیکھیں وہ کس اسٹیج پہ کھڑی ہے کہ اس کے سچ کو جھوٹ ثابت کرنے کے لیے لوگ لگے ہوئے ہیں، اور ستارہ یاسین کے سپورٹروں کے لیے تو ایک تماچا ہے، جہاں ساجد بھائی کہتے ہیں کہ آپ ستارہ یاسین کا ٹیگ ہٹا دیں، تصویر ہٹا دیں، کوئی تھمبنیل ہمارا نہ لگائیں، آپ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، جیسے وہ نوکر ہیں، غلام ہیں، آپ پیسے بھیجتے ہیں، ان کا چینل نہیں، آپ کی چینل پہ آپ کمائیں، سب بیٹھے لنگیاں پہنیں، نیکر پہنیں، چڈیاں پہنیں، اور آپ دبئی کی سیر کریں، آپ کے سپورٹروں کا یہ حال ہو جائے، اور آپ سے ملنے بھی جائیں اتنی سپورٹ کرنے پر، تحفے تحائف دیں آپ کو، پھر بھی آپ کا پارا ڈرائیور کا پارا منسٹر کی طرح بنا رہے۔ تو جناب یہ ان کے سوچنے کا معیار ہے کہ آپ سوچیں کہ آپ کے ساجد بھائی کس طرح اپنی بیوی کو بدنام کرتے ہیں، کس طرح اپنی بیوی کو، بیوی ستارہ یاسین، دلبر، ساجد بھائی اور نجمہ یہ مل کر ساری وائی ٹی پہ گیم چلا رہے ہیں، اور سب کو لنگا کرتے ہیں، کپڑے اترواتے ہیں، اور اپنا کانٹینٹ لے کے چلتے ہیں۔ بہت افسوس ہوا ستارہ یاسین کے سپورٹروں پہ کہ ان کی حیثیت یہ ہے کہ ایک ایک کر کے ان کا سب ساتھ چھوڑا۔ سلمیٰ یاسین کا کوئی بڑا سپورٹر بتا دے کہ یہاں سے ہٹ کے یہاں آیا ہو، ستارہ یاسین کا سپورٹر جانی مانی سے سب کچھ کرنے والا یہاں سے اٹھ کے وہاں چلا جاتا ہے، تو بتائیں۔ زاہد بھائی نے پھر ٹھیک کہا تھا نا، ٹکے کی اوقات نہیں ہیں ان عورتوں کی جو بیٹھ کے ایل وی میں باتیں کرتی ہیں سارا دن، اور مجھ سے کہتی تھی فلاں نے یہ کہہ دیا، اب مجھے ان کو کچھ بولو، ان کے خلاف بات کرو، اور آج وہی اٹھ کے مجھے گالیاں دیتی ہیں۔ ان کی اوقات کیا ان عورتوں کی؟ سوچیں سمجھیں کہ کیا، کہاں، کس کی سپورٹ آپ کر رہے ہیں، سوچیے گا ضرور یہ کہانی کیسی ہے۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دکھتے دل کے ساتھ لائک کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور سوچیے گا ضرور۔ بہت سوچ کا مقام ہے کہ ستارہ یاسین کے سپورٹر، اچھے سپورٹر ایک مقام پہ آ کر انہیں چھوڑ جاتے ہیں۔ اللہ حافظ۔